Kada bulan sa October, Mission Month or Culmination Month. Mission Possible, Jesus Saves. Mao na ang tema nga karon nga bulan. Nagkadaiyang mga costume ang amo ang gipang suot karon. Tungod kay nag-celebrate aning Mission Month. Dili man lang kay sa Pilipinas ang naay mga missionary kundi tibuok kalibutan. Talagsaon lang ni nga mga buluhaton mo cooperate o mo participate gyud. Nga DIY ra biya pud ni amo ang mga gipang suot ha. Uban ani ukay-ukay. Ta kay similarity lang pod sa nasod nga ato ang represent. Tanawa ni akong mama todo effort kaayo siya. Angid nato ni og documentary kay next year lahi naman pod. So ani nga time sa wala pa mi nagsugod tanawa ra gud ni amo ang mga toddlers samot na gyud og manimbat tanan kay ting bibuha kung few naka-outfit pang China color green pero kung manung wala man nagsuot So naapod may mga young teens kaning ka Jai Japan man yata ni de Kati Gia namo China. Di baya po di ay lalim mahimong missionary no. Unsa na lang gyud kaha tong naa sa field pero kitang tanan missionary man po, missionary para sa atoang pamilya. Unahon gyud nato ato ang pamilya nga mauban nato sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung excited ang mga mama, mas excited yun ni amo ang mga toddlers. After sa pahigayon namo sa moang mga activities, so diri ani nga time picture taking na. So giuna ang mga kabataan and then mga young people pod. Bisan tuod gamay lang mi pero solid nga malipayon. Gikan sa mga bata, young people, adult, picture taking yun kay aron na atay pang documentary ani. By next year lahi naman pod. Karon lang yun nga Mission Month nga naka-video ko og taas-taas po. Nindot yun itong naatay tanaw-tanawon no nga ingon ani ang ato ang activity. Basta magkahiusa o magtinabangay lang yun. Nindot yun kaayo ang resulta. Halagamay lang. Taninyo basta 100% solid yun kaayo. Samtang sige mig panawag sa among mga kaubanan nga magpa-picture. Nakahuna-huna yun ko ba? Unsa na lang yun kahatong naa sa field nga nag-mission. Nang makadungog tagbalita sa TV nga missionary gitay tungod lang kay nagsangyaw sila sa pulong sa Ginoo. Ang mga nasod nga murag dili pa open para sa ilaha. Ang uban sekreto lang by the power of prayer nabiya gyud kahimuan pero risky gyud kaayo ang kinabuhi. Kana ganing imuhang gisaligan is pagtuo lang nga naa gyud Ginoo ug dako gyud ang Ginoo sa imuhang kinabuhi or sa ato ang kinabuhi. Wa gyud imposible kundi possible gyud nga sa hinay-hinay maka-recover lang gyud ma-establish pod. Sama sa amoa ang amoang sitwasyon diri dying church na gyud kaayo nang kami nga nabilin makaingon pa wag gyud mi sa amoang kaugalingon makasurvive pa ba kaha taani mugro pa ba kaha ni nang daghang ka question sa imong hunahuna pero di gyud ay magpasagad ang Ginoo. Padalhan mi niya diri og nga mag-asawang pastor and pastora. Salamat sa kinabuhi nila ni Pastor Jokson and Pastora Joylen. Uban sa ilang duha ka mga kabataan. Panalangin jud kaayo sa moang simbahan. Couple ang niabot sa moa bisan tuo sa amoang hunahuna makasustinto kaha miani. Grasya lang gyud sa Ginoo kay ginatagbo lang gid niya ang amo ang panginahanglanon kada bulan ug makahatag mi sa amo ang obligasyon sa ilaha. Mapasinalamaton gihapon ko sa tanang membro kay nagtinabangay gyud. Lahi ra gyud basta magtinabangay bisan tuod og gamay lang. God bless you all.